Слушайте, о предатели религии. Слушайте те, кто отдалился от религии предков. Слушай, о Мухаммад. Даже если вы подниметесь по лестнице на небо у нас на глазах, все равно мы не поверим в то, что ниспослано Мухаммаду. Остерегайтесь ругать наших богов, не то получите от них наказание. Горе вам, вы насмехаетесь над своими предками. یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد قربانی سوانت جانم فدای نامت جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. Ты умрешь, и ты, и твоя жена, и твой сын Амр. Или перестаньте верить Мухаммаду и провозгласите богами Лата и Уззу. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Бери. Освобождаю тебя ради Аллаха, о Билал. Да вознаградит тебя Аллаху, Абу Бакр, за меня и других беспомощных мусульман. پیغمبری خدایی تفضیلی انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد گردم من از جمالت از قامتی نهالت از پرتوی هلالت یا مصطفی محمد قربانی گیسوانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. بودی تو سینه بیریان دایم با چشم گیریان از باری اهل ایسیان یا مصطفی محمد دل می رود بکوید قربانی تاری موید یک شب نمایی روید یا مصطفی محمد قربانی گیسوانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. محمد یا رسول الله محمد یا شفیع الله محمد یا سید الناس